2.95. Tagpila ng day. 2.9. Barato rin lang ano. Chocolate. Okay, okay na ni. That's 4.95. Is 1.5. What's this? 2.9 da. 2.9. 2.9? Uy, barato, Jai. Kana na lang, Jai. Palitan ako si Tami o si Colin. Bungagi pa, Jai, Bing. They love this. O si Apple. Okay. Mo ni paborito ni Colin o ni ano. Sure, 2.9 ba? Mo may nakabutang nila, Day, o. Right? Mahal lagi ko. Twix, Day, o. Murag, ano manggod ni siya, Day, o. Diritso-diritso na siya. Kani manggod may cartoon. Ay, Day, o, Twix. Lamit ni Day, promise.